बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट जावेद हाशमी और मौलाना फजल रहमान साहब ने फौज पर शदीद लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी है। ये क्या मामला है, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे आज का दिन हुकूमती इत्तेहाद के लिए सबसे बुरा दिन था, उनको एक शदीद झटका पहुंचा है। ये क्या मामला है, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एफबीआर यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है। तो क्या अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करवाने के लिए, तो इसकी क्या लीगल हैसियत हो सकती है? क्या अदालत से उनको कोई रिलीफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। पटिशन उनकी एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी, सिम्स ब्लॉक हो जाएंगी, नहीं होगी? इसकी कानूनी हैसियत को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दरअसल ये माजरा ये है कि एफबीआर ने ये डिसाइड किया कि जो नॉन फाइलर्स हैं यानी कि अपनी रिटर्न्स जमा नहीं करवाते, तो इब्तदाई तौर पर उन्होंने 5 लाख लोगों के नाम डिसाइड किए कि इनकी सिम्स ब्लॉक करवा दी जाएंगी क्योंकि ये टैक्स जमा नहीं करवाते। तो एफबीआर ने पीटीए को एक हुक्मनामा जारी किया कि आप इन 5 लाख लोगों की सिम्स ब्लॉक कर दें ताकि ये मजबूर हो जाएं एक पेनल्टी के तौर पर उनको टेंशन देने के लिए कि उनकी जब सिम्स ब्लॉक होंगी तो फिर ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी रिटर्न जमा करवाएं और टैक्स नेट के अंदर शामिल हो जाएं। तो एफबीआर की तरफ से हुक्मनामा मिलने के बावजूद पीटीए ने रिफ्यूज कर दिया कि वो सिम्स ब्लॉक नहीं करेंगे। अब यहां पीटीए का ये मौकफ है कि एफबीआर का उन्हें ये हुक्म सदर करना कि आप इन लोगों की सिम्स ब्लॉक कर दें हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है। मतलब उनका ये कहना था कि ये एक गैर कानूनी काम है जो कि हम नहीं करेंगे, इस वजह से इनकार कर दिया गया। और उनका ये भी मौकफ है कि अक्सर लोगों के नाम के ऊपर जो सिम्स होती हैं वो खवातीन इस्तेमाल कर रही होती हैं या बच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो लिहाजा पीटीए ने एफबीआर के हुक्म के बावजूद ये कहते हुए कि उनका ये हुक्म गैर कानूनी है, सिम्स ब्लॉक करने से इनकार कर दिया। अब यहां एफबीआर का ये मौकफ है कि हमने ऑर्डर किया था कि सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाए और तकरीबन 10 दिन गुजर गए हैं, इसके बावजूद भी पीटीए ने उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। अब उन्होंने डेडलाइन दी है कि अगर 15 मई तक सिम्स ब्लॉक ना की गई तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे। अब एफबीआर ने ये डिसाइड किया है कि वो पीटीए और मोबाइल कंपनीज के खिलाफ पटिशन फाइल करेंगे और अदालत से ये हुक्मनामा हासिल करेंगे ताकि इन 5 लाख लोगों की सिम्स ब्लॉक कर दी जाए। अब यहां कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो पीटीए के पास वाकई ही कानूनी तौर पर ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। अगर कोई शख्स टैक्स जमा नहीं करवाता और वो नॉन फाइलर है तो उसकी सिम्स ब्लॉक नहीं की जाएंगी। मैं समझता हूं कि अगर एफबीआर अदालत में जाती भी है तो उनकी पिटीशन या तो एंटरटेन ही नहीं की जाएगी और इब्तदाई तौर पर उसको खारिज कर दिया जाएगा, और अगर एंटरटेन कर भी ली जाए तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर कोई भी ऐसा हुक्म जारी नहीं होगा कि जो लोग नॉन फाइलर हैं उनकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएं। बहरहाल अगर एफबीआर अदालत के अंदर जाती है, पिटीशन फाइल करती है और हुक्मनामा हासिल करने की कोशिश करती है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएं, तो जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी सिम्स तो ब्लॉक नहीं होंगी। बहरहाल एफबीआर की पिटीशन जरूर खारिज हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे बात करते हैं। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आज का दिन जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के लिए अच्छा दिन नहीं था, उनको एक काफी झटका मिला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी हैं। ये आपको पता होगा कि ये मामला कुछ इस तरह से था कि जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी तनासब के लिहाज से उनको नहीं मिली। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू किया कि उनकी जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं उनको दी जाए, लेकिन उनको नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी तहरीक इंसाफ को देने की बजाय दूसरी पार्टीज में तकसीम कर दी। मतलब कि जो भी हुकूमती इत्तेहाद है इस वक्त, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, वट एवर एमक्यूएम या दूसरी जो जमातें हैं उनमें तकसीम कर दी। हालांकि उनके पास जितनी सीट्स थी उसके तनासब से तो उनको मखसूस नशिस्तें दी गई। खवातीन की मखसूस नशिस्तें थी या अकलीतों की थी, लेकिन जो मखसूस नशिस्तें उनकी नहीं बनती थी, मतलब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वो तहरीक इंसाफ को देने की बजाय वो भी हुकूमती इत्तेहाद में तकसीम कर दी गई। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले इलेक्शन कमीशन से रजू किया, रिलीफ नहीं मिला, फिर पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया, वहां पर भी रिलीफ नहीं मिला, उनकी पिटीशन खारिज कर दी गई। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया। दरअसल थोड़ा सा मामला ये था कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं थी, उनके पास इंतखाबी निशान मौजूद नहीं था,
تو جو لوگ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر جنہوں نے الیکشن لڑا آزاد حیثیت سے علیحدہ علیحدہ انتخابی نشان کے اوپر، تو کامیاب ہو جانے کے بعد ان کے سامنے سب سے بڑا کویشچن یہ تھا کہ اب کس جماعت میں شمولیت اختیار کریں۔ تو بہرحال الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی جائے، لیکن سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ایک غلطی تو یہ ہو گئی کہ مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپلیکیشن دی جانی ضروری تھی وہ نہیں دی گئی، اور دوسرے نمبر پہ سنی اتحاد کونسل کے پاس کوئی بھی کامیاب سیٹ موجود نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے جو مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھی وہ ان کو نہیں دی گئی، اور ان کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو معطل کر دیا اور حکم جاری کیا کہ جو حکومتی اراکین کے پاس اضافی مخصوص نشستیں ہیں وہ ان سے واپس لے لی جائیں۔ حال دو کہ ابھی یہ فیصلہ حتمی نہیں ہوا، یہ عارضی طور پر فیصلہ ہوا ہے، اور مخصوص نشستیں واپس لینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے کرنے کا حکم ابھی نہیں ہوا۔ ابھی فی الحال صرف اتنا ہی حکم ہوا ہے کہ جو مخصوص نشستیں تناسب کے لحاظ سے زائد دیگر جماعتوں کو دی گئی ہیں وہ ان سے واپس لے لی جائیں۔ بہرحال پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے جو مخصوص نشستیں معطل کی ہیں ان کی تعداد 27 ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور جاوید ہاشمی نے فوج پر شدید قسم کی لفظی گولہ باری شروع کر دی ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے یہ کہا کہ اس سے آگے صرف تباہی ہے، سرنڈر کرو، قوم کے سامنے سرنڈر کرو اور معافی مانگو، یہ سرنڈر ڈھاکہ کے سرنڈر سے بہتر ہے، اسے عزت بے عزتی کا نام نہ دو۔ اور اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ آئین اور قانون کی روح سے تمہارا کوئی رول نہیں، لیکن سارا رول ہی تیرا ہے، جب تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ تمہارے کردار نے 1971 میں قوم کی ناک کٹوا دی، کیونکہ 90,000 فوجیوں نے ایک ہندو کے سامنے ہتھیار ڈالے، تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا ہے۔ تو یہ جناب جاوید ہاشمی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے فوج پر شدید قسم کی تنقید کی ہے، اور ان کو 1971 کا واقعہ یاد کروایا جب پاکستان کا ایک اہم حصہ پاکستان سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔